चाहिए। ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? क्या आप सुन रहे हैं? ಒಂದು ಸೀಸನ್ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಅದೇ. एक ऋतु आपके ऊपर है। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. आप में से कई लोग कलीसिया में सेवकाई कर रहे हैं। ಪ್ರಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ. प्रभावपूर्वक उसे कीजिए, क्योंकि एक ऋतु में आपको उसे आलस से मत कीजिए, उसे थककर मत कीजिए। ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಸರದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. क्योंकि परमेश्वर एक भी आशीष जो आपको दिया गया है उसे थककर नहीं दिया है, पूरे हृदय से उन्होंने आपको दिया है। ಆಮೆನ್. ಈಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, अब मुझे लगता है अयो ಸೀಸನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ऋतु को मैंने खो दिया ना, 7 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, 7 महीना कर कर मैंने छोड़ दिया। मैं आपसे कहता हूँ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. अब पॉलिटिक्स कर कर उसे हासिल करने की जरूरत मुझे ಕರ್ತನ ಒಂದು नहीं है। ವಾಗ್ದಾನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. परमेश्वर का एक वायदा हमारे ऊपर ನಿಮಗೆ है। ಅನಿಸಬಹುದು, आपको लग सकता है ಸೀಸನ್ ಹೋಯ್ತಣ್ಣ, हमारा ऋतु जो है वो चला ಆದ್ರೆ गया ನನ್ನ है, ದೇವರು लेकिन मेरा परमेश्वर ಸೀಸನ್ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ऋतु को देने वाले परमेश्वर ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿ? है। कैसे सुनिए? ಆದಿಕಾಂಡ उत्पत्ति का पुस्तक 8 उसका 8वां अध्याय 22 उसका 22वां वचन। ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಆದಿಕಾಂಡ उत्पत्ति का पुस्तक 8 उसका 8वां अध्याय 22 उसका 22वां वचन। ಭೂಮಿಯು ಇರುವ ತನಕ ಬಿತ್ತನೆಯ ಋತುವು, ಕೊಯ್ಯುವ ಋತುವು, ಚಳಿಯು ಸೆಕೆಯು, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲವು, ಹಿಮಕಾಲವು ಹಗಲು ಇರಳು ಇವುಗಳ ಕ್ರಮ ತಪ್ಪುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡನು. ಅದರ ಅರ್ಥ, उसका मतलब ನಿನ್ನ ಸೀಸನ್ ನೀನು ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ. आपने एक ऋतु खो दिया है, ಆದರೆ लेकिन ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನ, ಅದರ ರೂಪ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. परमेश्वर फिर से वही ऋतु पास्टर, रूप अलग हो सकता है। पास्टर, ಹೋದ ಸಾರಿ ಚಳಿಗಾಲ ಬಹಳ ಇತ್ತು, पिछली बार ठंडी बहुत था, ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಚಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ, आज उतना ठंडी नहीं है, ಆದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಇದೆ ತಾನೆ. ठंडी का तो मौसम तो है ना। ನಿನ್ನ ಋತು ತಿರುಗಿ ಬರ್ತದೆ. आपका ऋतु वापस आएगा। ನನ್ನ ಋತು ತಿರುಗಿ कोई ಬರ್ತದೆ. तो कहिए मेरा ऋतु वापस आएगा, My season will come back. मेरा ऋतु वापस आएगा। ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಋತು ಬರ್ತದೆ. कहिए मेरा ऋतु वापस आएगा। क्यों? ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, परमेश्वर ने वायदा किया है, ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರೆಗೆ जब तक तुम जिंदा रहोगे। ಹಿಮಕಾಲ, शीतकाल, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಋತು ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರುವುದಾಗಿದ್ರೆ अगर प्राकृतिक ऋतु इतना जल्दी आ रहा ದೇವರ है ಋತು तो ಬರ್ದೇ ಹೋಗುತ್ತಾ? क्या परमेश्वर का ऋतु नहीं आएगा? ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, आज देखिए, ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಒಂದು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ, एक शहर का एक सहभागिता नहीं ಅನೇಕ है, ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ कई सारे शहरों से ನಾವು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು हम कठिन तरीके से नियंत्रण करेंगे। ಆವತ್ತು ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 60 पास्टर जो ಒಂದು है, ಋತು ಹೋಯ್ತು, एक ऋतु चला ಆದ್ರೆ गया, ಇನ್ನೊಂದು ಋತು ಅನ್ನು लेकिन ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. दूसरा ऋतु जो है वो आ रहा है। ಪಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 60 पास्टर आ रहे हैं। ಇವತ್ತು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ अगर आज पब्लिसिटी करेंगे ಇನ್ನೂರು तो ಪಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ. 200 पास्टर ನಾವು आएंगे, 60 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. लेकिन हमने सिर्फ 60 लोगों को रखा सुनता है। इದ್ದೀರಾ? क्या आप सुन रहे हैं? ಒಂದು ಋತು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು. एक ऋतु को हमने खोया होगा। ನೀವು ಬಹಳ ಜ್ಞಾನವಂತರು. आप बहुत ज्ञानी हो। ಇರೋ ಮದ್ವೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಋತು ಹೋಯ್ತು ನನಗೆ ಎರಡನೇ ಋತು ಬೇಕಂತ ಬರಬೇಡ್ರಿ. जो शादी है उसे तलाक लेकर पास्टर जी एक ऋतु चला गया और एक ऋतु चाहिए हेलो? मत कहिए। ನಾನು ಅಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಋತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. मैं ऐसे भ्रष्ट ऋतुओं के बारे में बात नहीं कर ಯಾರು रहा। ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಆಮೇನ್ ಅಂತ अगर कोई ಹೇಳ್ತೀರಾ? मेरे साथ है तो आमेन आप कहिए। ಆಮೇನ್. आमेन। ನಿನಗೆ ತಿರುಗಿ ಆತನು ಋತುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ आपको फिर से उनके ऋतुओं को वो देने के लिए सामर्थ्य है। ಯಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಆಮೇನ್ ಅಂತ अगर कोई ಹೇಳ್ತೀರಾ? मेरे साथ है तो आप आमेन कहेंगे। Hallelujah. हालेलूया। ಕೊನೆ 10 ನಿಮಿಷ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. आखिरी 10 मिनट जो है जा रहे हैं। ಯಾರಾದ್ರೂ ಋತು ಮುಗಿದವರಿದ್ರೆ ಆಮೇನ್ ಅಂದ್ಬಿಡಿ. ಗೊತ್ತವ್ರಿಗೆ ಏನಂದಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಂದಿಗೆ. थोड़े लोगों को मैंने क्या कहा वो भी समझ नहीं आया। ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, अगर आपको लग रहा है ಎಂತ ಋತುವನ್ನ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, किस तरीके के ऋतु को ಎಂತ मैंने खो ಸಮಯವನ್ನು दिया ನಾನು है, ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, किस तरीके के समय को ಕರ್ತನ मैंने ಮುಂದೆ खो ಅರಿಕೆ दिया ಮಾಡಿ. है, परमेश्वर के सामने आप ಕರ್ತನಲ್ಲಿ कोशिश कीजिए, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. परमेश्वर में आप ದೇವರು प्रार्थना ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ कीजिए। ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಋತುವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ परमेश्वर उससे भी ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. श्रेष्ठ ऋतु को आपके ऊपर भेजने के लिए सामर्थ्य है। ಆಮೇನ್. आमीन। ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ अक्टूबर में ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಗೆ ಬೋಧನೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. बेंगलुरु में एक पास्टर्स फेलोशिप में प्रचार करने के लिए उन्होंने बुलाया है। ಆಮೇನ್. आमीन। ಆಮೇನ್. आमीन। ಕೆಲವು ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, थोड़े से पास्टर आकर कह रहे पास्टर। हैं, पास्टर ನಮಗೆ ಫೆಲೋಶಿप ಬೇಕು. हमें सहभागिता ಬೆಳಗಾವಿಯವರಲ್ಲ. चाहिए। बेलगावी के नहीं, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ. बाहर से ನಮಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕವರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? हमें स्पिरिचुअल कवरिंग ನಮಗೆ क्या ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ देंगे? ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ? हमें बढ़ने के लिए क्या आप मदद करेंगे? ಯಾಕೆ? क्यों? ದೇವರು ಒಂದು ಋತು ಕೊಟ್ಟ, परमेश्वर ने एक ऋतु दिया, ನಾನು ಫೇಲ್ ಆದೆ. मैं फेल हो गया। ದೇವರು ಒಂದು ಋತು ಕೊಟ್ಟ, परमेश्वर ने एक ऋतु ನಾನು दिया, ಎಡವಿದೆ. लेकिन मैंने ठोकर खाया, ನಾನು ಕರ್ತನನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. मेरा गलत है, ದೇವರು ಯಾವಾಗ मैंने मान maturity दिया। ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. तब मेरे अंदर समझ नहीं था, ತಿಳುವಳಿಕೆ